Izuzetno ukusno, od uobičajenih i normalnih svakidašnjih sastojaka, bez kerefeka i izmišljenja, do odlične vege tjestenine. Zasitno, a s druge strane ipak manje kalorično. 2 veće mrkve, malo korijena celera i korijena peršina. Sve naribati. 2 luka, narezati na tanke ploške. 1 crvena slatka paprika, narezati na trakice. 2 rajčice ili paradajza, oguliti i nasjeckati. Dvije pune male žličice šećera. Nemojte smanjivati količinu šećera, molim vas da mi vjerujete. Ako imate prstohvat sušenog bosiljka. 250 g brokule je sasvim dovoljno. Podesiti prilično jaku vatru. Domaće ili ekstra djevičansko maslinovo ulje. Slobodno dosta stavite, dapače i bez brige. Nije previše. Pržiti papriku 2-3 minute. Nastaviti pirjeti, odnosno dinstati, narednih 5-6 minuta sve dok voda za tjesteninu ne zakuha. Dobro posoliti vodu. 500 g bilo koje tjestenine. Nastaviti pirjeti oko 7-8 minuta, odnosno sve dok se tjestenina ne skuha al dente, a to je recimo 1 minutu kraće nego je napisao proizvođač na poleđini pakiranja. Dodati 3,5 decilitra vode gdje se kuhala tjestenina, pa tek onda procijediti. Dodati tek sada brokulu, pa nastaviti još 2-3 minute jer će tada brokula biti idealna i neće se raspasti. Sada dodati tjesteninu i završiti je 1-2 u tavi kako bi upila sve sokove jela. Po želji i ukusu sol i papar. Kratko promiješati. Parmezan. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne vrste odličnih tjestenina koje ste možda propustili, a super su ideja za ručak.